Pozdrav svima, u ovom videu ćemo pričati o romanu Planine ludila ili U planinama ludila. Radi se o romanu strave i užasa kojeg je Howard Phillips Lovecraft napisao 1931. godine. Kao hibrid tradicionalnog gotika i naučne fantastike, Lovecraft je jasno gotski u temperamentu. Njegova nauka ima svoju sopstvenu proznu logiku, ali nikada nije orijentisana na futur, već je obsesivno usmjerena na daleku prošlost i upravo tome ćete se dočiti u ovoj knjizi. Roman U planinama ludila nastao je iz ideje o nevjerovatnom reliktu iz daleke prahistorije, potaknut pričom poslije 1.000.000 godina Katarine McTulph Ruff. Prinuđen sam da progovorim jer su ljudi od nauke odbili da poslušaju moj savjet, iako ne znam zbog čega. U potpunosti je protiv moje volje što iskazujem sada razloge za protivljenje osvajanju Antarktika koje se razmatra i koje će se sastojati od velike potrage za fosilima i opsežnog bušenja i otapanja pradrevne polarne kape, a dodatno se snebivam pred tim zato što bi moje upozorenje moglo biti uzaludno. Sumnja u stvarne činjenice kakve moram razotkriti neizbježna je. Pa opet, ako bih potisnuo ono što se čini pretjeranim i nevjerovatnim, ništa drugo zatim ne bi preostalo. Do sada skrivene fotografije, kako obične tako i iz vazduha, djelat će meni u prilog, jer one su prokleto jasne i slikovite. Pa opet, u njih će se sumnjati zato što se danas mnogo može postići sa pametno izvedenim falsifikatima. Crteži perom će naravno izazvati podsmijeh kao očigledna prevara, bez obzira na začuđenost tehnike koju bi likovni stručnjaci morali da zapaze i nad njom se zamisle. U uvodnom pasusu koji sam upravo pročitao imamo naznake radnje ovog romana, a ona bi se mogla opisati na sljedeći način. Ekspedicija na južni pol pod tajanstvenim ledom okovanim prostranstvima neispitanog kontinenta otkriva ogromne planine i u njihovom podnožju nalazi čudnovate fosile neobjašnjivog porijekla. Nakon užasne oluje ostatak ekspedicije nalazi opustošen logor i neke nepojmljivo jezive stvari. Dvojica članova ekspedicije koji su nakon toga preletjeli neispitane planine vraćaju se nakon neobjašnjivo mnogo vremena i odbijaju reći što su sa one strane vidjeli. Jedan od njih je duboko potresen, a drugi mora biti smješten u umobolnicu zbog sloma živaca. Dakle, ovo je priča o tome šta su oni tamo vidjeli, o užasnim tajnama, stvarima starijim od čovječanstva i nečim što bi svačiji poremetilo. Nečim što se krije u planinama ludila. Roman U planinama ludila vrhunski je izraz ideje da drugost u hororu predstavlja dodatak poznatom, a ne njegovu kontradikciju. U njemu Lovecraft daje oduška davnašnjoj fascinaciji naukom uopšte, ali i Antarktikom konkretno, budući da je još od 12 godina pomno pratio izvještaje tadašnjih polarnih istraživača i čak pisao mladalački entuzijastične članke o njima. Osjećaj paklene strave koji nose priče okultnog horora u ovom romanu je donekle ublažen spojem sa fascinacijom koja njegove junake, naučnike i istraživače, ali očigledno i samog pisca, nosi tokom čitavog djela. Ma koliko stravična bila spoznaja do kojih naučnici dolaze u labirintima, nemjerljivim hodnicima, ruševinama, podrumima i katakombama eonima mrtvog grada vanzemaljaca u neistraženim predjelima južnog pola, naučnički duh goni ih stalno naprijed i naprijed. Žeđ za znanjem vuče ih dalje, sve dok, kao što to obično kod Lovecrafta biva, ta žeđ direktno ne ugrozi i zdrav razum i sam život odvažnih kršilaca ustaljenih normi i granica. Šta je zapravo izvor užasa u ovom romanu? To više nisu neshvatljivi demon bogovi i okultne čini kojima se ovi prizivaju, niti njihov pakleni nakot na zemlji, mutanti, vještice i čarobnjaci. Nekadašnji bogovi demoni postali su sada vanzemaljci, ali ne na prozaičan način tadašnje
ali i mnogo docnije naučne fantastike, gdje su navodni stanovnici dalekih planeta i galaksija bili prikazani kao antropomorfne, dvonožne kreature vođene istim ili sličnim porivima kao i ljudski, ovozemaljski akteri. Lovecraft u svojim naučno-fantastičnim horor pričama i romanima izvodi svojevrsnu demitologizaciju kako unutar svog opusa, tako i unutar žanra, pri čemu ona za rezultat nema banalizaciju božanskog. Ideja dekadencije snažno je prisutna u ovoj knjizi i prožeta je dubokom melanholijom. Čitalac zajedno sa protagonistima pasivno i nemoćno posmatra na reljefima razvijanje kletve čije ispunjenje ništa ne može zaustaviti. Dekadencija se ponajviše ogleda kroz umjetnost, a umjetnost kroz zidne bareljefe pokazuje život narodu i otkriva istinu tragaocu za njom. Opadanje životne snage jednog naroda ogleda se naročito kroz opadanje njegove umjetnosti. I na kraju bih vam napomenuo da je ova knjiga napisana u prvom licu i zasniva se na tome da jedan od naučnika, kroz čije oči i pratimo priču, prepričava i opisuje sve što je vidio u planinama ludila, te omogućava čitaocu da i on proživi to istraživanje. Zbog toga imajte na umu da u knjizi nema dijaloga između likova kao što bi to možda očekivali od drugih romana. Također, knjiga se u nekim dijelovima referira i na knjigu Necronomicon i neke priče koje tamo možete pronaći. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.